हेलो फ्रेंड्स देखो आज वैलेंटाइन्स डे रो किछिटा क्लिप मो पुओ शूट करिछि आपण मान सहित शेयर करूछि केमते लागुछ कहबे वीडियोटा हैप्पी वैलेंटाइन डे कर दे ঠিক আছে আনবক্সিং সো গিফট আছে আমার গোটে মিনিয়েচার সো মাচ কিউট ওকে বুঝিবনি সেটা খালি স্লো রে খেল বুঝিবাটা খারাপ হই যাবনি বহুত কলর চেঞ্জ হবে ওকে সেটা গোটে সো